हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी आपण बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। जीवन में यही 10टी कथा को सदासर्वदा आप गुप्त रखिए। तो सही 10टी कथा कौन अटे ये भिडियोटी को आप शेष पर्यंत अवश्य देखूँ, कारण ये भिडियोटी आपंकर निश्चिंत रूपे जीवन बदल रखिदेव। कारण आम बेले बेले एपर किसी छोटिया छोटिया भूल करूँ, कहार कथार हो भावप्रवणतार शिकार हो कि क्या साथ गपिवा समय कथा समय कहीं आमको भल लगुंट से किसी कहीदेले कथार भाड़ी हो आम किसी कहीदे था, जहाद्वारा आमको समय समय भविष्य में किसी न किसी समस्या असुविधा आसी थाए। तो आज ध्यान दिंतु यही 10टी कथा केबे भी क्या भी कहे ना, जिते भी आपंकर प्रिय होता ना कहीं केबे भी क्या यही 10टी कथा आदौ कहे ना। सर्वप्रथम कथा हूँ निर्जर दुर्बलता। आपण क्यों जिनस को भय करती, क्यों कार्य प्रति आप भय करती, क्यों विषय आप दुर्बल, क्यों विषय आपंकर किसी वीकनेस रोचे, क्यों कार्य आप करना, क्यों कार्य आप असफल होती, क्यों कार्य करने आपण कष्ट, यही सब कथा को आप ध्यान रखु। यही सब कथा केबे भी क्या कहतु ना। आपणकर असफलतार कथा आपण क्यों कम सफलता हासिल करें ना, आपड़ जानती यह सत, किंतु यह क्या कहवा आवश्यक नुहे। यह आपणकर दुर्बलता अटे। निजर दुर्बलता को केबे भी क्या कहे ना जे मु से कामटी को पारिबी ना, मो द्वारा से कामटी हुए ना, एपरी कथा केबे भी क्या कहे ना। निजर दुर्बलता कारण यही कथा को आपणकर विरुद्ध व्यवहार करा जाय पारे। ता सहित आउ गोटे कथा ध्यान रखु, निजर पारिवारिक समस्या, निज परिवार मध्य जहाँ भी किसी समस्या होना कहीं, पिता पुत्र मध्य किसी समस्या, माता पुत्र मध्य किसी समस्या, स्वामी स्त्री मध्य किसी समस्या, भाई भाई मध्य जहाँ भी किसी समस्या, परिवार मध्य जेकोसी भी समस्या होना कहीं, छोटिया कथा को नहीं समस्या होता, बड़ घटना को नहीं समस्या होता, केबे भी क्या भी निजर घर विषय पदटी भी खोलें ना, केबे भी किसी कहे ना। जे कहीं भी जदि कौन सी जगह शुणिकी आपन कहती तेबे भी आपन कहे ना, आपन से विषय चुप रहिबे। कारण यह द्वारा आपनकर सम्मान कमी थाए, समाज रे आपन केही भी खातिर कर नथांती, केही भी भल पाई नथांती। जदि आपन आपनकर घर कथा बाहर कही थांती, दोष जार भी रही थाउ, आपन संपूर्ण निर्दोष होई थांतु, तथापि मध्य निजर घर कथा आपन केबे भी बाहर कहे ना। आपन जहाँ कहे ता आगे आपन छोट हो जिवे, से आपन निश्चिंत रूपे खराब बोली भाविबे। गोटे कथा सदासर्वदा मन रखु, घर कली घर रखिले गृह रे शांति और सम्मान बढ़ी थाए। ता सहित आउ गोटे कथा मन रखु। तृतीय कथा जहाँकि आपणकर अर्थ संबंधी किसी सूचना, आपन केतेटा इनकम करछंती, आपणकर धन संपत्ति कौन अच्छी, आपन कौन कौन किणाकिणी करछंती, जमी हो किसी कौन स्थान किसी इन्वेस्ट करछंती, कौन इस प्रकार आय को नहीं कौन सी प्रकार आपणकर जदि आपन किसी सिक्रेट आपन क्योंठू आय करछंती, क्यों सूत्र रे आय करछंती, आपणकर आयर परिमाण केते, ता सहित आपन केउठारे धन रखुछंती, धन संबंधी कौन सी भी कथा क्या कहे ना। जदि कहते टी कमेकी कहतु, सदासर्वदा निजको कईच भली जाकिकी रखु, अन्य मान प्रशंसा करूँ, किंतु निजर अर्थ संबंधी कौन भी कथा क्या भी कहतु ना। यह द्वारा समाज रे जहाँ को आप कहे से ईर्षा करते आपण विरुद्ध किसी षड्यंत्र करपारती, से भविष्य में किसी असुविधार पड़ पारती। केही आपन को भल कहे ना। आपन जदि निजर रोजगार विषय, निजर संपत्ति विषय जहाँ भी आपन कहती भावती मत सम्मान करेंगे, किंतु विश्वास रखु समस्त आपन को खराब ही कहे, आपन को निश्चित रूप ईर्षा करेंगे, आपन को गोड़ टाणिबे, आपन को खाल पकाइब चेष्टा करेंगे। तो निजर आर्थिक संबंधी किसी भी क्या कहतु ना। जदि आप आर्थिक अवस्था दुर्बल अच्छा, आपंकर अभाव ए चली पाखे पैसाटे ना, तेबे भी आप क्या कहे ना। एपर जदि आप कही था मो पाखे पैसा ना, मुझे बहुत असुविधा अच्छी, आपन को जी भल पाऊ आपन को समय साहाय्य करा से भी आहाଯ୍य करना। यही कथाटी मन रखु। तो आर्थिक विषय को नहीं केबे भी क्या किसी आप कहतु ना, ये विषय सदासर्वदा गुप्त रखु। ता सहित चतुर्थ कथाटी हूँ आपनकर आगामी लक्ष्य, आपनकर फ्यूचर प्लान। यही कथाटी को आप केबे भी क्या कहे ना। काम हो जाए समस्ते जानिबे। आपनकर लक्ष्य सदासर्वदा जदि गुप्त रखती निश्चिंत आप सफलता पाइबे। यही कथाटी को मन रखु। तो निजर फ्यूचर प्लान को केबे भी क्या कहे ना। जदि आप किसी व्यक्तिगत दान पुण्य करुँचे, क्या किसी सहायता करुँचे, चैरिटी किसी करुँचे, तो यही कथाटी को आप भूल भी क्या कहतु ना। आपन जहाँ करुँचे तार फल आपको निश्चिंत मिल, लोक मैंने जानवे, लोक मैंने जानतु न जानतु, आपन क्या भी कह हूँ ना। केबे भी क्या कहतु ना जे मुझे यह करुँची, यह द्वारा आपंकर सम्मान कमी थाए, बढ़ी न थाए, एवं आपंकर पुण्य क्षीण होता है। ता सहित आउ गोटे कथा मन रखु, निजर अपमान कि निजर भूल जदि आपको कहीं
କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନ କରିଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସମାଜରେ ବହୁ ଦିଗରୁ କମିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଦୁଃଖ, ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଭୁଲ ବି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଧର୍ମ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଏହି ଧାର୍ମିକ ଗୁଣକୁ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଘରର କୋଣରେ କରାଯାଏ। ଯଦି କିଛି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କୌଶଳ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ରହୁଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଦିଗରେ କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅଛି, କାହାକୁ ବି ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିବେ। କାହାକୁ ବି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ, ନିଜର କୌଶଳ ବିଷୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ଭାବନା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆପଣ କ'ଣ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଚାଲିଅଛି, କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି, ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସହଜରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଭାବି ବସନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଏହିସବୁ କଥାମାନ କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, କାହା ଆଗରେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସେହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ ଯାହାକି ରହୁଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା, ଯାହାକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, କିଛି ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ସ, ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ରିଲେସନସିପ୍ର କିଛି ମ୍ୟାଟର ଯଦି ରହୁଅଛି, ନିଜର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାରିଟି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ଦୋଷ ରହିଛି, ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଜାଣତରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ରହିଅଛି, ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଏହି 10ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି କରି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଚାଲାକର ପରିଚୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କଥାମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।